may ari diri nga mensahe no nga aton nga pagatunan sining aga no gibasa to ni Brother Mike nga makita ni sa Salmo amo ni ang pinakanami-nami gid nga makalikon kita makahatag sa aton sa paglaom nga sa piyak nga ini nga mga nga katabo no mas sa palaboton mas madalagko pag diya mag-abot. So makita ni mga katuran no sa Salmo 55 bersikulo 22. No nagabasa diri, itungtong sa Ginoo ang imo lulan. Sa iba pa nga translasyon no, itugyan. Itugyan sa Ginoo ang imo mga lulan, kag siya mag-aalay ay sa imo. Hindi siya magtugot nga malingkang ang matarong. Aton lang itugyan dra sa Ginoo ang aton nga mga problema, no, ang mga kawadon, ang mga balatian. Kay ang Ginoo hindi sa magpabaya sa aton tungod sa iya nga mga matarong nga mga katawhan. Wala kaniya problema mga kauturan kung ikaw nagamatutom dira sa Ginoo. No, ang Ginoo gidya hindi gidya magpabaya sa imo. Amo na akong gisa makununa kita ba og gipabayaan ako sa Ginoo. Imo anay i-examine lang imo nga kwan kagalingon nga ano ka pa minsan ikaw sina tungkol kay ikaw guro no do medyo ga amat-amat naman palayo tungod nga naka experience mo ko sina no na makanuna bla ka ba Ginoo do imo ako subong ginkwam daw gin pa pabayaan tapos daw imo bla i-recall bla imo nga status imo nga kabuhi sa paglagad daw sa Ginoo kay gali no nagapalayo ikaw sa Ginoo. Nagapalayo ang imong relasyon dira sa iya. Ato nang balikan no ining isa sa akon nga mga nanimian nga mga istorya no sa Biblia ining sa time sa mga Israelites. Samtang ato sila ginpagwa na sa Egypt. Kag samtang ato na sa dito sa desierto. Di ba natrap sila. Sa kilid ito sa bukid nila mo to ang natawag nga bukid sang Migdol no ang pinakataas nga bukid. Kaya sa kilid nila amo ni ang suba man nga piha hirot nga suba. Kag sa tubang nila, di ba nabalo mga nga amo to ang ito? The Red Sea, no ang dagat nga pula. Kag sa likod ang mga Egyptians no ara na nag-apa sa ila. Kag dira to makita nga grabe ang ila no, grabe ang ila nga kabalaka, grabe nga krisis ang ila subong ang ila nabatyagan. Kag sa sila time ila nagibasol si Moses. Si Moses nga agikuha kami nimo dito sa Egypt. Nga dito ya maski nga sulugon kami dito pero makakaon kami ya no. Makapagusto kami. Apan gidala mo diri sa desierto para lang patyon sa mga Egyptians. Kag hindi maplastar ang amon nga patay nga lawas. So sa sinangatay mga kuturan tungod kay wala na sila sang pagatuan. No, hindi sila kaditso tungod kay dagat, suba sa kilid, bukid sa kilid. Kag sa likod, ara naman ang mga Egyptians. Kag kabalo kamo mga kauturan ano bala ilang desisyon sa sinanga time. No, base sa atong guro mga amo lang siguro gyapon ng mga decisions no ang ilang nga pagahimuon. Ang ila dito nga desisyon samtang ara sila nga na-trap na sila. Nagambas dito nga mas maayo pa nga magbalik na kami sa Egypt. No? Mas surrender sila sa Egypt. No? They are willing to go back sa Egypt tungod kay so sina nga krisis nga ilang nga natubang wala na sila ganoona nga may ara pa sa sang solusyon. Ganoona sila nga wala na sang solusyon. Kaya atong balikan ang Egypt, amo ni ang Egypt mga katura, amo ni ang karaan nila nga pagkinabuhi nga nasulod sa mga pilang ito katuig gani nga sobra 400 Brother Mike no sumaka mo na nga kalawigon sa ilang nga pagpuyo dito sa pagano nga lugar. So hindi man taguro matingala nga do na pa na sila do na expose sila sa sina nga palibot bala no sa katugayon sa ilang nga pag-istar dito apan amo na ilang nga desisyon no nga mas maayo pa nga magbalik na kami dito sa Egypt.
So sa aton subong mga kautulan base amo-amo ng gyapon na ato nga desisyon. No, kung may mga problema gani. No, mga wala sang kanon, no, may mga balatian ang aton nga mga handom hindi pa matuman ng aton nga desisyon magbalik sa aton nga karaan nga kabuhi. So ano ang buot silingon sina nga magbalik sa karaan ni mga kabuhi? Ang term diri nga gigamit naton sa iglesia is backsliding. No? Backslide. Damo-damo na gisubong sa aton nga mga kauturan nga hindi na blaka agwanta. Nga nagauna-una sila sa ilang nga problema nga wala sa pagkatuan. Nga ang krisis subong ila nga na-eksperyensyahan. Gauna-una sila nga wala sang solusyon. Tungod kay hindi sila makakadto sa wala sa tuo, sa tubang, sa likod. Puro na lang problema ang ilang napinsaran. Kag ang ibang sinagani niya kung amo na nga time ang sabat ito no sa ibang mga iglesia na mangkot ko kung ikaw abi kun ara sa sinaabla nga sitwasyon sa din ikaw makadto hambal niya sa langit. Sakto man no sa langit no. Pero kung ikaw siguro ara sa sina nga time na sa time sa mga Israelites doon din na siguro makanuuna no. Masabay lang nga sila sige may pa magbalik lang mi sa Egypt. So so sa sini nga aga no, nga maski pa sa atong mga problema no nga eksperyensyahan, hindi lang kita sa magdula sa sa paglaom. Padayon lang kita sa aton nga pag-alagad ra siya. Tungod kay gali mga kuturan no, amo to nga no ambal ni Moses, hindi ka mo magkabalaka. Ang ambal sa Ginoo, padayon kita, no? Padayon kita sa paglakad. So amo to no, nga tunga ang dagat kag sila nakatabok sila dito sa piyak. So amo na yung mga katuran